Esperar. Por favor, dame un trago. Una vez más, lo explicaré brevemente. 여러분들이 세심자를 찾고 그리고 일꾼을 만들고 파송하기까지 전체에 대한 그림을 가지고 있어야 됩니다. Debes tener un anhelo por el todo hasta que encuentres nuevos creyentes y crees y envíes. Necesitas tener una imagen de todo el asunto hasta que encuentres nuevos creyentes y crees y envíes obreros. Nuevos creyentes. No creyente, nuevo creyente, creyente existente. Su nivel es similar. 그들을 일깨워서 어떤 방법으로 치료를 해줘야 되는지 계획을 하고 있습니다. Deben despertar y planificar cómo tratarlos. 아멘. 그리고 복음을 이해시키고 명령해야 합니다. Y debemos entender y aceptar el Evangelio. 영접하는 의미를 분명히 알고 있어야 됩니다. Debes entender claramente el significado de la aceptación. 복음을 이해시키고 영접시켜야 합니다. Debemos entender el Evangelio y Debemos entender y aceptar el Evangelio. 아멘. 이것도 절대로 빼놓을 수 없는 그런 한 과정입니다. este es uno de esos procesos que no se puede perder. 아멘. 복음은 사역자들 자신이 먼저 깊이 이해를 하고 있어야 된다. El Evangelio primero debe ser profundamente entendido por los mismos ministros. 사역자 자체가 시스템입니다. El ministro mismo es un sistema. 아멘. ¿Entender? ¿No? Sí, sí. El ministro mismo es un sistema.
me. 복음 이해한 내가 바로 시스템이다. Elevar. 복음 이해한 내가 시스템이다. Entiendo el sistema del Evangelio. 오케이? 여러분 자신의 시스템이 되어야 한다. 우리 자신이 바로 시스템이 되어야 된다. Nosotros mismos. Tenemos que ser el sistema nosotros mismos. 아멘. 하나만. Tenemos que ser el sistema nosotros mismos. Entender aceptar el evangelio. Amén. Esos fines hacen parte del sistema del evangelio. Ser el sistema. 그리고 학습 훈련이 이해되어 있어야 한다. Y debería haber un campamento de entrenamiento. 복음을 듣고 영접했다고 양육을 시키지 않으면 문제가 온다. Si no los nutres después de escuchar el Evangelio y aceptarlos, vendrán problemas. 아멘. 아멘. 조금 더 보충 설명. 조금만 더 보충 설명을 하겠습니다. Déjame explicarte un poco más. 복음 이해시키고 영접한 자들에게 양육 시스템을 세워야 A 한다. los que entendieron el Evangelio y lo recibieron. 양육 시스템을 세워야 한다. 양육 시스템을 세우는 것이 중요하다. 양육 시스템을 세우는 것이 중요하다. Es importante establecer un sistema de crianza. 목사님들은 반드시 제자를 선택해서 키우십시오. Los pastores deben elegir y formar discípulos. 양육 시스템을 세워서 각 지역별로 양육할 수 있는 Establecer un sistema de crianza para cada región. 새 신자, 새 가족, 제자들이 올라오면은 각 지역에서 평일날 양육시킬 수 있는 현장을 만들어야 합니다. Cuando surgen nuevos creyentes y nuevos discípulos familiares, debemos crear un sitio donde podamos nutrirlos los días de semana en cada área. 아멘. 됐는데? 그리고 캠프를 진행하면 좋습니다. Y es bueno ir al campamento. 오케이? 전도 캠프에서 새 신자가 양육되어져야 합니다. Los nuevos creyentes deben ser nutridos en el campo de la evangelización. 아멘. Ok, simplemente vamos a usar un poco de lo que es consolidación, porque ya es 캠프팀이 영접하면은 바로 이쪽으로 양육을 다 시킬 수 있도록 연결을 시켜줘야 됩니다. Cuando el equipo del campamento te dé la bienvenida,
Debes conectarlos aquí mismo para que puedan cuidarlos. ¿entender? 여러분이 캠프를 하게 되면은 반드시 새 생명들이 올라오게 돼 있습니다. Cuando acampe, seguramente vendrá una nueva vida. 아멘. 교회 안에는 꼭 해야 할 일들이 있습니다. Hay cosas que deben hacerse en la iglesia. 교회 안에 새 신자분을 주십시오. Tener un nuevo departamento de miembros en la iglesia. Nuevo. Entrenamiento, trabajo en equipo. Antes, evangelio de Nuevo departamento de miembros en la iglesia. Nuevo departamento. 아멘. 교회 안에 들어오는 새 신자는 목사님이나 또 교회 안에 들어오는 새 신자들은 목사님에 의해서 양육받는 것이 좋다. Los nuevos creyentes que ingresan a la iglesia deben ser nutridos por un pastor. 아멘. 8주간 정도를 시간을 두고 그들을 양육시키도록 만들어주는 것이 좋다. Es bueno darle 8 semanas de tiempo para nutrirlo. 아멘. 8주간 동안 아주 기초적인 부분을 따로 훈련시키는 것이 좋습니다. Se recomienda entrenar las partes muy básicas por separado durante 8 semanas. 아멘. 교회 안과 교회 밖에 양육 시스템을 다 만들어 놓는 것이 좋다. 교회 안과 교회 밖에 양육 시스템을 다 만들어 놓는 것이 좋다. Es bueno Es bueno tener un sistema de crianza dentro y fuera de la iglesia. 아멘. 제자들을 세워서 교회 안에는 어린이 사역, 중고등부 사역, 대학 청년 사역, 장년부 사역이 다 되도록 만드는 것이 좋다. Hecho discípulos en la iglesia, ministerio de niños, ministerio de escuela secundaria, ministerio de jóvenes universitarios, ministerio de ministerio senior. Lo mejor es hacer lo posible. 5 veces más. Para que les dé tiempo de escribir una mano. Para que Niños, jóvenes, ancianos, adultos, ancianos.
Las recomendaciones son dar un set todos los meses. Para llegar a eso, entonces usted debe hacer un ejercicio de... Los discípulos se construyen en la iglesia para que el niño sea el uso del trabajo neutral, el ministerio de la Universidad de la Juventud y el ministerio del ministerio. 아멘. Los niños también se dicen varias cosas de sí, pero el enfoque, como dices tú, el enfoque de la mayoría que es de alinearse por algunos de Estudiantes de secundaria y preparatoria. Escuela secundaria, escuela preparatoria. Ya primaria. Universitarios. Gente joven. en eso se resume y se abarca todo. Estudiantes. De 7 a 9 y de 10 a 12 años. Séptimo a noveno grado. Séptimo grado. Y de 10, preparatoria. Estudiantes universitarios. Pati, ya me lo explicó yo, que es solamente primaria, el primero, secundaria y preparatoria, el segundo, universitarios, el tercero, y cuarto, los jóvenes sin casarse, que ya salieron de la universidad. Niños jóvenes. Niños, pero más bien sería así como niños, y luego es secundaria y preparatoria. 그때는 제가 오늘 다 맡깁니다. 학생을 좀 나눠야 된다는 것을 이유를 쓸 수 있는 일단 이렇게 지금 우리가 쓸까요? 이러면서 이제 제가 방금 말한 거 ¿Sí? 교회 안에 모든 연령층별로 제자 훈련을 해야 한다. El discipulado debe ser provisto para todos los grupos de edad en la iglesia. 근데 목사님이 그 파트를 나누어서 각 파트의 제자를 세운다. El pastor divide las partes y levanta discípulos en cada parte. 이미 조직이 되어 있을 수도 있다. Puede que ya esté organizado. 아멘. Puede que ya esté organizado.
아멘. 왜 이 양육 시스템을 만들어야 되는지 이유를 알아야 한다. Necesito. ¿Por qué necesita saber por qué necesita crear un sistema de enfermería? Necesita saber por qué necesita crear un sistema de crianza. 교회 안에 한 명도 복음 듣지 못한 자가 없도록 만들라. Asegúrese de que no se escuche a nadie en la iglesia. No. 모든 제자들과 모든 교회의 성도들은 다 복음이 확립되도록 만들어야 한다. Todos los discípulos y todos los miembros de la iglesia deben asegurarse de que se establezca el Evangelio. 아멘. 교회 안에 제자들에게 물으면 복음이 무엇인지 대답을 한마디도 못하는 사람들이 많다. Si le preguntas a los discípulos en la iglesia, hay muchas personas que no pueden responder una sola palabra sobre qué es el Evangelio. 아멘. 목사님은 교회 안에 시스템을 움직일 수 있는 제자를 뽑아서 훈련을 시켜야 한다. El pastor debe seleccionar y El pastor debe seleccionar y entrenar discípulos que puedan mover el sistema en la iglesia. 아멘. 제자들에게 복음 확립시키는 것을 게을리하면 안 된다. No debemos dejar de establecer el Evangelio con los discípulos. 아멘. 하나님이 예비한 제자들은 복음 운동을 할 때 ¿Quiénes son los discípulos que Dios ha preparado? 제자 훈련을 시작하면 매우 기쁨을 느낀다. Cuando comienzo el entrenamiento de discipulado, me siento muy feliz. 아멘. 그 예비된 제자들을 방치시키는 것은 큰 죄다. Es un gran pecado descuidar a los discípulos preparados. 아멘. 목사님들은 많은 제자 목사님들은 제자를 많이 키우려고 하지 말고 하나님이 예비한 사람들만 찾아내면 된다. Los pastores no deben tratar de levantar muchos Los pastores no deben tratar de levantar muchos discípulos, sino solo buscar a aquellos a quienes Dios ha preparado. 아멘. 한 명이 들어와 있는 교회도 Una iglesia con 우리 교회는 하나님이 예비한 사람이 한 사람밖에 없으면 그 한 사람을 제자 훈련시키면 된다. En nuestra En nuestra iglesia, si solo hay una persona a quien Dios ha preparado, solo necesitamos entrenar a esa persona como discípulo. 아멘.
내가 정확하게 제자 훈련을 시작하면 하나님은 또 다른 제자들을 보내시기 시작한다. Cuando comienzo correctamente el discipulado, Dios comienza a enviar otros discípulos. 아멘. 많은 사람을 불러서 제자 훈련시키면 목사님의 마음은 기쁠 수 있지만 참된 제자가 올라오기 힘들다. Si llamas a muchas personas y las entrenas para el discipulado, el corazón del pastor puede ser profundo, pero es difícil que surjan verdaderos discípulos. 아멘. 그래서 교회 안에 모든 사람들은 복음으로 확립되도록 만들어야 한다. Entonces, todos en la iglesia deben ser establecidos con el Evangelio. 아멘. 그리고 목사님들은 꼭 기억하십시오. Y pastores, recuerden, 교회 안에는 무리와 제자가 있다. hay multitudes y discípulos en la iglesia. 무리를 제자처럼 키우려고 하면 반드시 실패한다. Si tratas de criar a la multitud como discípulos, inevitablemente fracasarás. 열심히 내 말을 잘 듣고 또 교회 안에서 봉사를 잘 한다고 그 사람이 꼭 제자는 아니다. Trabajó duro para... Una persona que me escucha diligentemente y hace un buen servicio en la iglesia no significa necesariamente que sea un discípulo. 아멘. 제자 선발하는 데는 목사님들의 생각을 바꿔야 한다. Los pastores necesitan cambiar su forma de pensar cuando se trata de seleccionar discípulos. 목자의 음성을 들려줘야 그때 제자가 올라온다. El discípulo, 목사의 음성을 들려줄 때 나오는 제자가 참 제자다. el discípulo que sale cuando se escucha la voz del pastor es el verdadero discípulo. 아멘. 기능인 제자를 찾아내시기 바랍니다. Bloquee al aprendiz. 기능인 제자를 찾으시기 바랍니다. Por favor, Por favor, encuentre un discípulo que sea una habilidad. 아멘. Por favor, encuentre un discípulo que sea una habilidad. alabanza, computer, okay? ¿Entendés? 그리고 메시지 할 제자를 찾아야 한다. Y necesitas encontrar un discípulo a quien puedas enviarle un mensaje. 아멘. 메신저를 찾아내지 못하면 교회 확산은 중단된다. Si no se encuentra al mensajero, la expansión de la iglesia se detendrá. 아멘. 목사님이 맡겨놓고 자유롭게 움직일 수 있도록 내가 메시지한 것처럼 할 제자를 세우라.
Levante discípulos que hagan lo mismo que yo hago con el mensaje para que el pastor se lo deje a ellos y se muevan libremente. 아멘. 메신저를 꼭 찾아내야 된다. Debes 메신저를 꼭 찾으십시오. asegúrate de encontrar al mensajero. 아멘. 어제 밤에 나는 피라미드 근처에 있는 교회에 갔습니다. Anoche fui a la iglesia cerca de las pirámides. 아사리아, 마톨 아사리아. 오케이? 그 교회에 가서 바울라가 Fui a esa iglesia. 그 교회에 갔는데 바울라라는 16살 된 학생이 복음을 전했다. Fui a esa iglesia y un estudiante de 16 años predicó el Evangelio en el país de Paul. 16 años. 오케이? 16살인데 상상할 수 없는 메시지를 하고 있었다. Tenía 16 años y estaba enviando un mensaje inimaginable. 너무 자연스럽고 너무 많은 성경 지식을 알고 있었다. Era tan natural y sabía demasiado conocimiento de la Biblia. 16 años. ¿Sí? 나는 보고 너무 많이 놀랬다. Me sorprendió mucho ver. 이미 16살인데 목사님 수준 이상으로 메시지를 잘 전하고 있습니다. Ya tenía 16 años y estaba pasando el mensaje mucho más allá del nivel del pastor. 내 전화기에 녹음이 다 되어 있다. Todo está grabado en mi teléfono. 이런 친구들을 찾아서 엘리트 훈련을 시킬 것이다. Encontraré a estos amigos y los entrenaré a la élite. 아멘. 우리 목사님들이 아이들에게 훈련시키는 Nuestros pastores. 이런 뛰어난 아이들이 여러분 교회에 이미 와 있을 수 있다. Es posible que estos niños sobresalientes ya hayan ido a la iglesia. 나이가 어릴수록 굉장히 순종적이며 제자의 길을 갈 가능성이 굉장히 높다. Cuanto más joven eres, más obediente eres y más probable es que sigas el camino de un discípulo. 순종할 줄 아는 제자들을 세워야 그 밑에 또 순종하는 제자들이 일어난다. Cuando criemos discípulos que sepan obedecer, surgirán otros discípulos que obedezcan. 아멘. 목사님이 정확하게 복음을 이해하였을 때에 순종하는 자들이 올라와야 된다. Cuando el pastor hizo exactamente lo que hizo por el Evangelio, las personas obedientes deben subir. 정확한 복음을 가지고 메시지 했을 때 순종하면 그것은 말씀 성취가 계속 이루어질 것이다. Si obedecemos el mensaje con el Evangelio correcto, se seguirá cumpliendo. 아멘. 틀린 메시지를 하는데 순종하면 그것은 교회를 다 망친다.
Si obedece un mensaje equivocado, arruinará a toda la iglesia. ¿Entendés? Si el pastor da un mensaje equivocado, está llevando a la ruina a la iglesia. Por eso debemos asegurarnos de dar el mensaje de Cristo. 아멘. 네. 그만큼 여러분들은 교수가 될 요원들이고 또 복음을 위해서 제자를 키울 최고의 엘리트들입니다. En esa medida, le proporcionaremos los requisitos para convertirse en profesores y las mejores élites para formar discípulos para el Evangelio. 네. 아멘. 네. En esa medida, ustedes son agentes que se convertirán en profesores y les damos la mejor élite que levantará discípulos para el Evangelio. 하나 más. En esa medida, ustedes son los agentes que se convertirán en profesores y las mejores élites para formar discípulos para el Evangelio. 아멘. 네. 교수 훈련하는 데는 합수 훈련을 7번 이상 받은 사람을 영입시키라고 이야기를 했습니다. Para la enseñanza y la capacitación, hablamos de contratar a personas que hayan recibido capacitación en campamentos más de 7 veces. 이번에는 7번 받지 않은 분들이 Esta vez, 7번 받지 않은 분들이 많이 들어와서 어쩔 수 없이 진행하게 됐습니다. A pesar de que entraron muchas personas que no recibieron el séptimo, no tuvimos más remedio que continuar. 아멘. 이것이 복인지 다음부터는 철저하게 학수훈련 7번 이상 받은 자들로 교수훈련을 받도록 그렇게 행정을 De ahora en adelante, aquellos que hayan pasado por un entrenamiento completo en campamentos 7 veces o más, deberían recibir entrenamiento de enseñanza. 아멘. 학수훈련증 7번 사진을 가지고 오라 하시고요. favor de traer. 학수훈련 수료증 사진을 가지고 오라. Por favor, traiga una foto de su certificado de entrenamiento de campamento. Next, okay? 여기 아영이 알았어요? 아멘. 알마 알았어요? 알마 행정에 좀 많이 도와주십시오. ¿Cuánta? Alma, ayúdame un poco en la administración. 아멘. Esta parte debe hacerse a fondo. 교회
하겠습니다. He hablado sobre el sistema en la iglesia ahora. 교회 밖의 시스템. Sistema fuera de la iglesia. 교회 밖의 시스템. Iglesia cambie. Personas fuera. outside. Este es el sistema dentro de la iglesia. Y ahora va a hablar de... Disculpe. 아이오로 Dentro Con de este va a sacar. No, porque era para presentar algo que... Lo voy a mandar al grupo, sí. Sí, brother, sí, claro que sí. Esa es la idea. Este es el sistema dentro de la iglesia. Y ahora va a hablar del sistema fuera de la iglesia. Listo. ¿qué saben de la convivencia? 교회 밖의 시스템을 만들어 주십시오. Por favor, cree un sistema fuera de la iglesia. 제자가 두 종류를 찾아야 됩니다. El discípulo debe encontrar dos tipos. Necesitas encontrar dos clases de discípulos. 됐는데? dos, 오케이? 교회 안에 있는 제자와 교회 밖에 있는 제자. Discípulos dentro de la iglesia y discípulos fuera de la iglesia. 아멘. 교회 안에서 발견된 제자를 교회 밖으로 내보내서 지역의 제자로 활동할 수 Envía a los discípulos que se encuentran en la iglesia fuera de la iglesia. 교회 밖으로 내보내서 그 밖에서 활동할 수 있도록 또 만들 수 있고 Podemos enviarlo fuera de la iglesia y usarlo para que podamos trabajar fuera de ella. Puedes enviarlo fuera de la iglesia y usarlo para que puedas trabajar fuera de ella. 우리 교회 안에서 세운 제자를 관공서로 파송시켜서 거기에서 훈련을 시킬 수 있습니다.
Los discípulos criados en nuestra iglesia pueden ser enviados a oficinas gubernamentales y capacitados allí. 그리고 우리 교회와 상관없는데 제자로 키워지는 자들이 나옵니다. Y aunque no tiene nada que ver con nuestra iglesia, hay quienes se levantan como discípulos. ¿Entender? 여러분이 복음 전하다 보면 영어에서 의사를 만날 수가 있다. 여러분이 복음 전하다 보면 영원에서 의사를 만날 수도 있다. 여러분이 교회, 여러분이 현장에서 전도하다 보면은 병원에서 의사를 만났는데 그 의사가 복음을 받아들일 수도 있다. Mientras evangeliza en el campo, conocerá a un médico en el hospital y ese médico puede aceptar el evangelio. ¿Entendés? 병원. Hospital. 오케이? 학교에 들어가서 복음을 전했는데 학교 교사들이 복음을 받고 제자가 될 수도 있다. Fui a la escuela y pasé el evangelio, pero los maestros de escuela pueden recibir el evangelio y convertirse en discípulos. 아멘. 앞으로 más. Fui a la escuela y pasé el evangelio, pero los maestros de escuela pueden recibir el evangelio y convertirse en discípulos. 아멘. 복음 전하다 보니까 경찰이 복음을 받을 수도 있다. 복음을 전하는데 경찰서에서 이 경찰이 복음을 받고 제자가 될 수 있다. Mientras predican el evangelio, los oficiales de policía en la comisaría pueden recibir bendiciones y convertirse en discípulos. 복음 전하다 보니까 사업인인데 복음을 받고 너무 충격이 돼서 훈련을 받고 싶어하는 제자들이 있다. Soy un negocio que soy un negocio, pero soy un negocio, pero estoy tan sorprendido y quiero ser entrenado. Un empresario. Soy un negocio que soy un negocio que soy un negocio, pero soy un negocio, pero estoy tan sorprendido y quiero ser entrenado. Empresario. Okay. Lidia, Priscilla, Abula, okay. Abida, Amen. Alguns versos.
전하다 보니까 이 찬양을 잘하는 사람이 들어와서 제자가 될 수가 있다. Mientras predicaba el Evangelio, alguien que fuera bueno cantando esta canción podría entrar y convertirse en un discípulo. 특별한 직업은 없는데 복음 전하니까 가슴에 충격이 돼서 훈련을 받으려고 계속 찾아오는 제자들이 있다. 복음을 전하는데 복음을 전하다 보니까 특별한 직업은 없는데 복음에 충격이 돼서 Después de pasar la espada, no tengo un trabajo 복음을 전하다 보니까 특별한 직업은 없는데 제자가 되겠다고 나오는 Mientras predicaba el Evangelio, no tenía un trabajo especial. 복음에 충격이 돼서 제자가 되기로 결단하는 사람들도 많다. Hay demasiadas personas que decir, Hay tantas personas que deciden convertirse en discípulos debido al impacto del Evangelio. 내가 섬기는 교회와 상관없는 제자들인데 복음을 사모해서 계속 훈련받기를 원하는 자들이 있다. Hay discípulos que no están afiliados a la iglesia a la que sirvo, pero quieren seguir recibiendo capacitación para el Evangelio en los negocios. 아멘. Hay discípulos que no tienen nada que ver con la iglesia a la que sirvo, pero anhelan el Evangelio y quieren seguir formándose. 아멘. 제자는 어디에 숨어 있는지 아무도 모른다. 복음을 제대로 전하면 하나님이 발견되도록 만드실 것이다. Nadie sabe dónde se esconde la fundación. Si predicas el Evangelio correctamente, Dios... Nadie sabe dónde se esconde la fundación. Si predicas el Evangelio correctamente, Dios lo convertirá en un descubrimiento. 아멘. 이런 사람들을 지역에 estas personas, 이런 제자들을 훈련시켜서 각 지역에 길을 꽂는 작업을 하십시오. formar a estos 이런 제자들을 훈련시켜서 각 지역에 깃발을 꽂는 일을 하십시오. Al entrenar a estos discípulos, se plantan banderas en cada área. Hacer trabajo. Capacite a estos discípulos para plantar banderas en cada área. 아멘. 했는데 자기 교회에 가면은 답이 없는데 여러분들 만나면은 참된 해답을 얻기 때문에 자기 교회에 가면은 답을 주지 못하는데 안데르스가 가니까 Tu máscara de iglesia no puede darte la respuesta.
에드와르도가 가니까 답을 준단 말이에요. No, 여기 알데마르를 만났는데 나에게 인생의 답을 줬어요. 알데마르를 만났는데 내 인생의 답을 얻게 되었습니다. conocí a Algemp y obtuve la respuesta para mi vida. 그러면 내가 다니는 교회가 있지만 알데마르에게 훈련을 받기를 원하는 자들이 있어요. Luego hay una iglesia. Entonces tengo una iglesia a la que voy, pero hay gente que quiere ser capacitada por Aldemar. 너 우리 교회에 나오라가 하지 마세요. No me digas que venga a nuestra iglesia. 오케이? 교회를 옮기도록 권유하지는 마십시오. No anime a la iglesia a moverse. 아멘. 교회를 옮기도록 하면은 공격이 들어오기 시작합니다. Si obligas a la iglesia a moverse, los ataques comenzarán a llegar. 아멘. 그냥 훈련만 시켜주십시오. Solo entrénanos. 아멘. 너 지금 무엇을 이야기하고 있는 중입니까? 지금 무엇을 이야기하고 있는 중입니까? ¿Qué estás hablando ahora? 여기 ¿Qué estás hablando ahora? ¿Qué estás hablando ahora? 지금 이 훈련을 한 번 지나고 나면 다시 들을 수 없으니까 귀를 기울여 주십시오. Porque ahora, una vez que termine este entrenamiento, no puedo volver a escucharlo. 오케이? 우리 교회로 옮기지 않는데 어떤 영향력을 입힐 수 있는가? ¿Qué impacto puede tener en no mudarse a nuestra iglesia? 문제 있는 사람들을 다 나에게 연결을 시켜줍니다. Me conecta a todas las personas con problemas. 제자가 일어나면은 다른 사람에게 연결시켜주는 것이 아니고 나에게 지금 훈련시키고 있는 나의 스승에게 모든 사람을 다 연결시켜줍니다. Cuando un discípulo se despierta, no me conecta con otras personas, sino que conecta a todos con mi maestro que actualmente me está entrenando. Cuando un discípulo se despierta, no me conecta con otras personas, sino que conecta a todos con mi maestro que actualmente me está entrenando. 아멘. 여러분이 욕심만 안 부리고 제자 운동을 하나님 보시는 앞에 하면은 하나님이 사람을 계속 보내줍니다. Si no eres codicioso y haces el movimiento de discipulado a la vista de Dios, Dios seguirá enviando gente. 이것은 무리를 보내주시는 것이 아니고 하나님이 제자들을 보내주는 겁니다.
Esto no es enviar una multitud, sino Dios enviando a sus discípulos. 안된들? 여기에 대한 답을 가져야 됩니다. Deberías ir a la respuesta aquí. 아멘. 무리 1000명보다가 제자 1명이 훨씬 나아요. Un discípulo es mucho mejor que un grupo de 1000. 아멘. 새끼 낳는 양 1마리와 새끼 못 낳는 양 1000마리면 10년 후면 어떻게 될까요? Un cordero. 새끼를 낳는 양 1마리와 새끼를 못 Ven con 낳는 un cordero dando a luz. 새끼를 낳지 못하는 양 1000마리 10년이 지나면 어떻게 될까요? ¿Qué pasará con 1000 ovejas que no pueden dar a luz en 10 años? 새끼를 낳을 수 있는 양은 10년이 지나면 몇 마리가 될 것입니다. El número de ovejas que pueden dar a luz será de varios cientos en 10 años. 새끼를 낳지 못하는 1000마리 양은 10년이 지나면 다 죽고 없어요. Las 1000 ovejas que no pueden parir están todas muertas después de 10 años. Todos barbacoa. Apágalo y cámbialo de... 아멘. Amén. 여러분 교회 안에 교회 밖에 10명씩만 세워놓으면은 교회는 그냥 성장하게 되어 있습니다. Si establece solo 10 personas fuera de la iglesia en su iglesia, la iglesia está destinada a crecer. 아멘. 교수가 되면은 온 세상을 살릴 엄청난 작업을 하는 자들이 됩니다. Cuando te conviertes en profesor, te conviertes en personas que hacen un gran trabajo para salvar el mundo. 세계 살릴 그런 일꾼들을 키워내는 자들이 바로 교수입니다. Son los profesores que nutren a esos trabajadores los que salvarán sus vidas. 아멘. 여러분들은 세상 지식을 전달하는 게 아니고 최고의 지식인 그리스도를 아는 지식을 가르치는 겁니다. No estás impartiendo conocimiento del mundo, estás enseñando el conocimiento de Cristo, el conocimiento supremo. 아멘. 열심히 공부했는데 그 세상적인 지식이면 죽을 때 다 없어진다. Estudié mucho, pero todo ese conocimiento mundano se pierde cuando muero. 아멘. 그리스도에 관한 지식은 영원히 가는 것입니다. El conocimiento de Cristo dura para siempre. 아멘. 교회 안에, 교회 밖에 팀 사이에 갈 수 있는 제자 10명씩만 세워보세요. Levante 10 o 10. Por favor, críe solo 10 discípulos que puedan trabajar en equipo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. 아멘. 그럼 목사님은 이제 우리와 함께 세계 현장으로 또 나가야 돼요.
Entonces el pastor tiene que salir al campo mundial con nosotros otra vez. 아멘. 안디옥 교회는 담임 목사님을 선교사로 파송시켰어요. La iglesia de Antioquía. La iglesia Antioquía envió al pastor principal como misionero. 아멘. 어떤데? La iglesia Antioquía envió al pastor principal como misionero. ¿Antioquía? ¿No? ¿Decía Antioquía? Sí. La iglesia Antioquía envió al pastor principal como misionero. ¿Quién era? 사도행전 13장 1절에서 3절. Hechos 13 en 1-3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrándose estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. 아멘. 안디옥 교회에 바나바, 사도 바울 두 사람은 그 교회 담임 목사님입니다. Los dos apóstoles Bernabé y Pablo de la iglesia de Antioquía son los pastores de esa iglesia. 아멘. 아멘인데? 너? 그들이 선교사로 파송되었습니다. 그들이 선교사로 파송되었습니다. Fueron destruidos. Fueron vendidos como misioneros. Fueron enviados como misioneros. 요즘 교회는 담임 목사님이 선교 지역에 가서 주일 한 번 빠지면 막 뭐라고 욕을 합니다. En estos días, el pastor de... Sí. En las iglesias en estos días, cuando el pastor va a un campo misionero y sale del frío, lo insulta. 목사님 바깥으로 돌아다니지 마십시오. No salgas del pastor. 목사님 밖에 돌아다니지 마십시오. No salgas del pastor. 여러분이 여기에 한 달 동안 교회를 비우고 왔다는 것이 엄청난 사건입니다. Es un acontecimiento fantástico que hayas estado fuera de la iglesia durante un mes aquí. 교회가 율법
이기주의에 빠지면 담임 목사님은 꼼짝도 못해요. Si la iglesia cae en el legalismo, el pastor ni siquiera puede moverse. Cuando la iglesia cae en el legalismo, el pastor no puede moverse. 나는 그 교회에서 담임 목사님인데 교회에서 담임 목사를 선교사로 파송시켰어요. Destruí al pastor principal de Destruí al pastor principal de nuestra iglesia. He enviado al pastor principal como misionero de la iglesia del pastor en nuestra iglesia. 아무도 나를 찾지 않는다. Nadie me busca. 그런데 한 가지 중요한 것이 있습니다. Sin embargo, 그런데 한 가지 중요한 것이 있습니다. pero hay una cosa importante. 여기에서 선포되는 메시지가 우리 본 교회에 계속 전달되고 있어요. El versículo El mensaje proclamado aquí continúa siendo entregado a nuestra iglesia principal. 아무리 힘들어도 나에게 전화하지 않아요. No importa lo difícil que sea, no me llamas. 내가 물어봤습니다. Yo pregunté, 네 힘들 때에 나에게 전화 한 번도 안 했어 왜? nunca me llamaste cuando estabas pasando por un momento difícil. 목사님 메시지 보내주시잖아요. Pastor, no me envíe un mensaje. 목사님 찾는 것보다 목사님 주신 메시지가 곧 하나님이신데 내가 하나님 찾으면 되지 않습니까? En lugar de buscar al pastor, el mensaje que me dio el pastor es Dios. Entonces, ¿por qué no simplemente buscar a Dios? 나는 목사고 말씀은 하나님이시다. Soy pastor y la palabra es Dios. 아멘. 모두가 말씀을 향하도록 만들어놨어요. Fue hecho para que todos se enfrenten a la palabra. 아멘. 담임 목사님 찾고 하나님 찾는 것이 그것이 가장 좋은 방법입니다. Encontrar al pastor y Encontrar al pastor y buscar a Dios es el mejor camino. 아멘. 목사님은 나가서 마음껏 복음을 전하십시오. 우리는 뒤에서 기도하고 목사님을 도울 것입니다.
Pastor, por favor salga y predique el Evangelio al contenido de su corazón. Oraremos entre bastidores y ayudaremos al pastor. 아멘. 이것이 초대 안디옥 교회, 이방 선교를 시작했던 안디옥 교회의 모델입니다. Este es el modelo para la iglesia de presión donde la iglesia primitiva en Antioquía comenzó la misión de habitación. 감리교회. 안디옥. Este es el modelo para la iglesia de Antioquía, que inició las misiones a los gentiles de la iglesia de Antioquía primitiva. 아멘. 모든 제자들이 그리스도를 통하여 하나님 바라보도록 만들어 오면 목사님이 자유롭게 복음 전해도 한마디도 말할 사람이 없어진다. Si haces que todo... Si hacemos que todos los discípulos miren a Dios a través de Cristo, el pastor no tendrá quien hable libremente ante el Evangelio. 아멘. 뭐 했는데? Si hacemos que todos los discípulos miren a Dios a través de Cristo, el pastor no tendrá quien hable libremente incluso antes del Evangelio. 뭐? 했는데? 이야기 기억나. Si hacemos que todos los discípulos miren a Dios a través de Cristo, aunque el pastor predique el Evangelio libremente, no habrá nadie que diga una palabra. Lo que el pastor salga no va a hacer falta para que la iglesia se establezca, sino que va a ser 라울. ¿Entendés? El pastor no estaba al lado de la iglesia, pero sí da el mensaje de eso. Cuando depende entonces de estar en un sitio. Madre de discípulos trabaja está. Importante es el mensaje. Importante es Cristo, no el pastor. 모든 제자들이 말씀을 통하여 그리스도만 바라보도록 만들어야 된다. Todo lo que necesitas hacer es hacer que todos los discípulos miren a Cristo solo a través de la palabra. 아멘. Amén. Solo Cristo. 그러면 목사님이 전 세계로 다니면서 복음 전하는 것이 가장 큰 축복인 줄을 안다. Entonces sé que la mayor bendición para el pastor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aleluya. 그리고 여러분이 한 가지만 회복하도록 해주십시오. Y deja que recuperes solo una cosa. 전 교회 성도들과 제자들이 11조와 헌금을 하도록 만들어야 합니다. Se debe alentar a los cristianos ortodoxos y discípulos a pagar diezmos y ofrendas. 아멘. 너 아멘? 너 아멘? Amén, amén. 11조. Empezar a creer una Todos 11조와 Diezmo y acción de gracias.
아멘. Ofrendas misioneras. 아멘. Tres. 11조. diezmo. Diezmo. ¿Qué? Aleluya. 11조가 안 되면 여러분들이 Diezmar. 11조 안 하는 것은 다 도둑놈들입니다. Todo lo que no da diezmo se le da a un ladrón. 안 하는 것은 다 도둑놈들이다. Los que no diezman son todos ladrones. 말라기서 3장 Malaquías capítulo 3. Vosotros sois que habéis robado. Preguntáis en qué te hemos robado. 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ahí sí la... El lado espiritual. Las personas me matan su café. Malaquías 3, 8 y 9 dice, del 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. 아멘. 여기에 도둑놈들이 너무 많이 앉아있어요. Hay demasiados ladrones sentados aquí. Hay demasiados ladrones sentados aquí. Hay demasiados ladrones sentados aquí. 우리가 언제 주의 것을 도적질하였나이까? ¿Cuándo te robaremos y volaremos? 우리가 언제 주의 것을 도적질하였습니까? ¿Cuándo te robamos? 그것은 11조와 헌물이라. Es un diezmo.
Es un diezmo y una ofrenda. 아멘. 너희가 내 창고에 11조를 넣어서 시험해봐라. Trate de poner sus diezmos en mi alfolí. 너희가 내 것을 도적질하여 너희가 저주를 받았느니라. Maldito seas por robarme. 아멘. 왜 가난한가? 그것은 하나님의 것을 도적질하였기 때문입니다. ¿Por qué sois pobres? Es porque le estáis robando a Dios. 됐는데? 목사님부터 솔선수범해서 전 교회가 11조를 하도록 만들어 주십시오. Por favor, tome la iniciativa del pastor y haga que toda la iglesia diezme. 이것 안 하면은 주의 일을 하는데 여러분이 헌신할 아무것도 없습니다. Si no haces esto, Si no haces esto, no tienes nada que dedicar a la obra del Señor. 아멘. 나는 어릴 때 우리 엄마가 11조 하는 법을 가르쳤습니다. cuando era joven, mi madre me enseñó a diezmar. 3살 때부터 가르치기 시작했어요. Empecé a dar clases cuando tenía 3 años. 용돈을 나에게 주었습니다. Me dio dinero de bolsillo. 그러면 용돈을 받아서 가게에 가서 무엇을 사 먹죠. Luego conseguí mi mesada que vas a la tienda a comprar y comer. 무엇을 사 먹는데 너무너무 좋은 거야. ¿Qué te gusta comprar y comer? 그런데 돈 다 쓸 때까지 어머님이 딱 지켜보고 있습니다. Pero hasta que se gaste el dinero, mi madre solo vela por mí. 너 돈 준 거 다 어떻게 했어? ¿Cómo te fue con todo el dinero que me diste? 가게에 가서 무엇을 다 사 먹었어요. Fui a la tienda y compré todo. 너 11조는 어떻게 했어? Enseguida. ¿Cómo diezmaste? ¿Cómo diezmaste? 다 사 먹었어요. Lo compré todo. 너 이리 와. Venga para aquí. 너 이리 와. Ven, 베나미. Ven a mi hija. ¿Pues sí? Correa. Démonos prisa. 종아리를 채찍으로 때리기 시작합니다. Comienza a golpear a su ternero con un látigo.
종아리에 피가 나오도록 때려요. Acuéstese con sangre, 종아리에 피가 나오도록 때립니다. Así yo también. golpea tu pantorrilla hasta que sangre. 오. Desde una temprana edad. 우리 집에 이런 거덜나무 있다. Tenemos un ladrón como este en nuestra casa. 하나님의 것을 도적질하는 이런 놈을 내가 키우고 있다. Estoy criando a este tipo de persona que roba las cosas de Dios. 엉엉 울면서 엄마 잘못했어요. 내가 하나님의 것을 도둑질해서 너무 죄를 지었어요. Mamá comió. 엄마 내가 잘못했어요. 내가 하나님의 것을 도둑질해서 내가 잘못했어요. 용서해 주세요. Mamá, me equivoqué porque le robé a Dios. Por favor, perdóname. 어린데 돈 가지고 있으면 먹고 싶은 게 얼마나 많아요. 그거 사 먹으러 가야죠. Si tienes dinero cuando eres joven, ¿cuántas cosas quieres comer? Tienes que ir a comprarlas y comerlas. 11조를 떼어먹은 날은 그날 그만 죽습니다. El día que se come el diezmo, la mitad muere ese día. 어릴 때부터 철저하게 하나님의 것과 네 것을 구분하라고 가르쳤어요. Desde muy joven, me han enseñado a fondo a dividir la de Dios y la tuya en 9. Desde muy temprana edad, me enseñaron a distinguir minuciosamente entre la de Dios y la tuya. 그래서 나는 엄마가 용돈을 주면 바로 11조를 떼가지고 교회로 달려갑니다. Así que tomo el diezmo tan pronto como mi mamá me da dinero de bolsillo. 교회로 달려가요. Correr a la iglesia. 그 11조를 먼저 교회 헌금 바구니에 딱 던져놓고 막 쫓아나와요 그냥. Simplemente arroje ese diezmo en la canasta de ofrendas de la iglesia primero. 엄마가 그것을 숨어서 다 지켜보고 있어요. Mamá lo está escondiendo y observándolo todo. 아멘. 11조를 하고 나면 엄마 기분이 너무 좋은가 봐요. Después del diezmo, mi mamá debe estar de buen humor. 용돈을 배로 막 올려줘요. Solo el doble del dinero de bolsillo. 오케이? 그렇게 11조를 어릴 때부터 해왔습니다. He estado diezmando así desde que era un niño. 성장하면서 돈 때문에 한 번도 염려 안 했어요. Al crecer, no me preocupé por el dinero una vez más. 아멘. 11조 내면은 가난할 것 같죠? ¿Crees que el diezmo 11조를 하고 나면은 가난할 것 같죠? después de diezmo?
que serás pobre después de diezmar? 11조 하면 하나님이 다른 것으로 말미암아 경제를 우리에게 허락하십니다. Cuando diezmamos, Dios nos permite financiar a través de otros lugares. 아멘. 11조는 하나님의 것입니다. El diezmo pertenece a Dios. 아멘. 멕시코 남미에 와서 헌금하는 것을 계속 지켜봤어요. Vine a México y Sudamérica y seguí viéndolos donar. 찬송하다가 헌금하겠습니다라고 말하면은 동전 하나씩 갖다 던져요. Si dices te enviaré dinero, mientras cantas un himno, tira una moneda a la vez. 100명이 던져도 돈 얼마 안 돼요. (200명이) 헌금을 해도 돈이 얼마 안 돼요. 헌금이 얼마 안 돼요. Incluso si 200 personas donan, no es mucho dinero. 그것 가지고는요, 이 교회 경영이 안 돼요. ¿Lo tienes? 그러니까 목사님들이 다 나가가지고 일해야 먹고 살아요. Así que todos los pastores tienen que salir y trabajar con ellos para ganarse la vida. 말라기에서도 보면은 제사장들이 모두 다 나가가지고 지금 일하고 있어요. En Malán, todos los sacerdotes no salen y tienen los dibujos y están trabajando ahora mismo. 말라기. En Malán, todos los Según Malachi, todos los sacerdotes han salido y ahora están trabajando. ¿No? En Malaquías, todos los sacerdotes salen a trabajar. ¿Entendés? ¿No? En Malaquías, todos los sacerdotes salen a trabajar. 목사님들이 나가서 복음을 전해야 되는데 다른 데 가서 다 일을 하고 Los 있어요. pastores tienen que salir y predicar el Evangelio. 일하느라고 복음을 전할 시간이 없어요. No tengo tiempo para predicar el Evangelio porque estoy trabajando. 백성들에게 하나님의 이상이 끊어져 버리는 거라. El pueblo de Dios ha sido cortado. 하나님이 백성들을 축복할 통로가 완전히 없어져 버렸어요. El canal de bendición de Dios para el pueblo ha desaparecido por completo. ¿Entendiste? 11조는 레위인들이 하나님의 이상이 끊어지지 않도록 그것을 받아서 먹고 마시고 온전히 그리스도를 바라보도록 사역을 해야 돼요. Durante 11조는 하나님의 종들이 그것으로 살고 선교하도록 그렇게 지어진 겁니다. El diezmo fue diseñado para que los
El diezmo fue diseñado para que los siervos de Dios pudieran vivir y escoger de él. 아멘. El diezmo fue creado para que los siervos de Dios pudieran vivir de él y hacer obra misionera. 아멘. 하나님의 것을 도적질하고도 전혀 모르고 있어요. Roban las cosas de Dios y no saben nada al respecto. 이제 여러분들이 이 멕시코와 남미의 11조를 회복시켜야 됩니다. Ahora te toca a ti restaurar este diezmo mexicano y sudamericano. 아멘. 그래야 목사님들이 살아나요. Entonces, ¿están vivos los pastores? 한국에는 7, 80년대에 멕시코보다 훨씬 더 가난했어요. Corea era mucho más pobre que México en las décadas de 1970 y 1980. 그런데 한국의 모든 성도들이 11조를 하기 시작했습니다. Pero todos los santos en Corea comenzaron a diezmar. 굶어도 11조를 하기 시작했어요. Empecé a diezmar incluso cuando me moría de hambre. 지금은 전 세계에서 10위권 안쪽에 유한 국가가 됐습니다. Ahora es uno de los países más ricos entre los 10 primeros del mundo. 한국 교회는 Iglesia. 한국 교회는 헌금 종류가 75가지야. Hay 70 tipos de donaciones en la iglesia coreana. Hay 70 tipos de donaciones en la iglesia coreana. 놀래지도 않네. 그런데 성도들이 한 해 동안 그것을 다 하면서도 다 부자로 살고 있어요. Los santos modernos hacen todas estas cosas durante un año, pero todos viven ricos. 아멘. 너희가 하나님의 창고에 11조를 들여서 나를 시험해봐라. 내가 너에게 넘치도록 붓지 아니하나 보라. Pruébenme tomando diezmos del tesoro de Dios, y vean si no vierto lo suficiente para poner. 아멘. 목사님들이 결단 안 내리면 교회는 절대로 바뀌지 않습니다. Si los pastores nunca bajan, la iglesia Si los pastores no toman una decisión, la iglesia nunca cambiará. 아멘. 내가 히코테펙 알죠? 히코테펙? 어느 한 교회에 가서 11조를 이야기했습니다. Fui a la iglesia.
Fui a una iglesia y hablé de 11. 이야기하면 여러분 다 알고 있는 교회예요. Hablando de, 이야기하면 여러분이 다 알고 있는 교회입니다. esta es la iglesia que todos conocen. 그 교회 지금 70%가 11조를 해요. 6 a 70% de la escuela ahora tiene que diezmar. ¿6 a 70? 아, 70% de los diezmos escolares ahora. El 70% de esa iglesia ahora diezma. 여러분 마음만 먹으면 다 할 수 있습니다. En verano, Puedes hacer cualquier cosa si te lo propones. 아멘. 이제 여러분이 교회 안에 분명하게 ahora tú, 교회 안에 목사님들이 먼저 시작해서 11조를 회복시키십시오. que los pastores de la iglesia comiencen primero y restablezcan el diezmo. 처음에는 11조 하는 사람들 이름을 불러주세요. Primero, llama los nombres de los que diezman. 오케이? 그러면 11조 하는 사람이 한 사람씩 두 사람씩 늘어나기 시작합니다. Entonces, el número de personas a las que les gusta 21 comienza a aumentar uno por uno. 아멘. 1년 정도 지나면은 11조가 거의 다 회복됩니다. Después de un año más o menos, el diezmo se recupera casi por completo. 아멘. 이거 치우지 말고 그대로 두십시오. No guardes esto, déjalo en paz. 내일 아침에 10시에 모여서 계속합니다. 내일 아침 10시에 모여서 계속합니다. Nos reuniremos mañana por la mañana a las 10 AM para continuar.